आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। देखो, मौलवियों को बुरा भला कहना अलग है, किसी खास शख्सियत पे एतराज़ करना अलग है। दोनों में फ़र्क करना चाहिए, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद के इमाम थे जिनकी लीडर की आपने नाम लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नली एक मसला बयान कर रहा हूँ। होता ये है कि बाज़ करप्ट मौलवी होते हैं, भाई उनको नहीं मैं कह रहा करप्ट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप भी मेरे खिलाफ बोलोगे, ये एक मिसाल दे रहा हूँ। एक मौलवी साहब का मुझे पता चला वो वाकई करप्ट थे, चंदे का हिसाब नहीं देते, दबा के चंदा कर रहे हैं। कमेटी वालों ने उनसे पूछा कि भाई आपको पर्सनली चंदा करने की इजाज़त नहीं है, जब एक मस्जिद की कमेटी बनी हुई है तो जो चंदा आ रहा है मस्जिद को इन्फॉर्म करें ना, एक उसूली बात है ना ये। लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। फिर कमेटी वालों ने उनसे बोला कि आपको ऐसी की तैसी, फिर फड्डा शुरू हो गया। अब वो फौरन क्या कहते हैं, तुम उलमा को बुरा कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उलमा से तमीज से बात नहीं कर रहे, तुम मौलवियों को बुरा कह रहे हो, ये आप इल्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। भाई आपकी हैसियत आलिम की अलग हैसियत है। फिलहाल जो आप पर एतराज हो रहा है वो हम इस हैसियत से नहीं कर रहे कि आप आलिम हैं, इस हैसियत से कर रहे हैं कि आप मस्जिद के इमाम हैं। तो आपको पैसों के मामले में जो लॉ है, जो भी कमेटी ने कानून बनाया है, उस लॉ को फॉलो करना है। जब भी मस्जिद में चंदा आएगा रसीद कटेगी, रसीद में होना चाहिए कहां खर्च हो रहा है। वो कमेटी की मर्जी के बगैर आप खर्च, वरना कमेटी किस काम की है फिर वो? भाई या तो ऐलान कर दो मैं कमेटी को नहीं मानता, ये भी गलत है। क्यों नहीं मानते कमेटी को? भाई जब आपकी सिलेक्शन तो कमेटी ने की है, आपका एग्रीमेंट तो कमेटी के साथ हुआ है, आप उठा रहे हो कमेटी को। ऐसे मौके पे फिर इस तरह के जो मौलवी के खिलाफ कोई बात करता है, ये कर रहा है, तो फौरन वो कहना शुरू कर देते हैं उलमा का इस्लाम में बहुत एहतराम है, तुम्हें उलमा से बात करनी नहीं आती। ये गलत जगह पर आप हदीसों को फिट कर रहे हो। तो जब किसी शख्सियत पे कोई एतराज हो ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब एक डॉक्टर है मिसाल के तौर पर, वो करप्शन कर रहा है, वो 2 नंबरी कर रहा है, आपने डॉक्टर साहब को बोला तेरी ऐसी की तैसी, आप डॉक्टर को, तुम डॉक्टरों को बुरा भला कह, भाई हम डॉक्टरों को नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे हैं बुरा भला, ठीक है ना। तो ये चीज गलत है कि किसी शख्सियत पे कोई एतराज करे कि भाई ये इसने ये गड़बड़ की, आप फौरन कहो उलमा को बुरा ना कहो। तो वो उलमा को बुरा नहीं कह रहा, वो किसी खास शख्सियत को बुरा कह रहा है। तो ये इस चीज को क्लियर करने की जरूरत है। वो जब वो कमेटी वाले लोग आए ना, वो बोलने लगे इमाम साहब को हिसाब ही नहीं दे रहे और वो करप्शन के भी सबूत हैं, जब बात करो तो कहें उलमा की तौहीन, तो आप बोलो कि उनसे कहो तौहीन आपने की है, हम नहीं कर रहे। आप आलिम हो के आपको ख्याल नहीं है उसूल और ज़ाब्तों की, आप पाबंदी नहीं कर रहे, तो ये कमेटी तौहीन नहीं कर रही, वो तौहीन कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी किसी लीडर को या किसी शख्स को, सियासी लीडर हो या कोई भी हाकिम हो, जब उस पर उंगली उठेगी, तो अगर वो आलिम है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या फला है, कोई ओहदा है, तो ये इल्ज़ाम लगाना कि उलमा को बुरा कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाना कि इंजीनियरों को बुरा कह रहे हैं, नहीं भाई, ना कोई आलिम को बुरा कह रहे हैं, नहीं किसी ख़ास शख्सियत के बारे में। बाकी हाँ, इस हवाले से दिफा करना चाहिए कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है ये इल्ज़ाम गलत है। अब जैसे वो मौलवी साहब पे इल्ज़ाम लगे, मौलवी साहब को चाहिए था वो मेरे पास, जब क्योंकि मुझे हकम बनाया, वो कहते हैं कि मौलवी मुफ्ती साहब ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा ये गलत इल्ज़ाम है, मैं बगैर रसीद के चंदा नहीं लेता, मैं चंदे का हिसाब इनको देता हूँ, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बात तो ठीक है। तो किसी भी सियासी लीडर पे इल्ज़ाम लगे तो इस तरह से दिफा करें कि भाई ये इल्ज़ाम गलत लग रहा है। ये कहना कि ये आलिम है, ये मुफ्ती है, ये बुजुर्ग है, या फलाना है, ये इस चीज़ को बीच में ना लेकर आए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो अब मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगता है, मिसाल के तौर पर खुदा ना अल्लाह ना करे कोई मेरे ऊपर करप्शन साबित होती है कि जी मैंने मस्जिद के नाम पे इतना पैसा लेके खुद खा गया, अपनी गाड़ी खरीद ली। अब कमेटी वाले तो मुझे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मुफ्ती साहब वो तो मस्जिद के लिए पैसे देकर गया था, सुना है आपने वो गाड़ी बेच के दूसरी ले ली उन पैसों से। मैं अगर तमीज़ से जवाब नहीं दूंगा, शुरू में तो उनको चाहिए तमीज़ से बात करें, भी मौलाना साहब हैं, तमीज़ से, ये नहीं कि आते ही गालियाँ दे वो मुफ्ती ओए किधर है पैसा। ऐसे मौके पे मैं कहूँगा यार कुछ थोड़ा सा कदर कर लो, हम मस्जिद के इमाम हैं। लेकिन उन्हें तमीज़ से बात कर ली, आप जवाब ही नहीं दे रहे, फिर तमीज़ बदतमीज़ी कि आप खुद जिम्मेदार हो, फिर उसका हक बनता है आपको अदालत में भी घसीटे, आपको जेल में भी बंद करवाए। वो समझते हो कि नहीं समझते? हमारे नबी ने क्या फरमाया, लव अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फातिमा जो मेरी बेटी चोरी करती उसका भी हाथ काटता मैं। तो अल्लाह ने उन अहले बैत को इन जराइम से पाक रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि माज़ अल्लाह सईदा फातिमा को चोरी करे, एक मिसाल दी है नबी ने। तो चाहे कोई भी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, अगर कोई इल्ज़ाम लगा हो जो वैलिड इल्ज़ाम हो,
تو اس کو چاہیے اپنا دفاع کرے. اگر وہ الزام ثابت ہوتا ہے پھر لوگ برا بلا کہتے ہیں تو یہ نہیں کہ علماء کو برا کہہ رہے ہو, یہ پھر غلط ہو جائے گا, یہ بے موقع بات ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کیش کراتے ہیں, ایک آدمی کی شادی ہوئی بیگم پہ ظلم کر رہا ہے, وہ عالم تھا, وہ اب بیگم بول رہی ہے یار تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ نان نفقہ, میں بزرگوں کا بیٹا ہوں, میں عالم. بیگم مان لے گی؟ بیگم بولے گی بھائی تو بزرگ ہوگا بعد میں, میری جو تجھ سے شادی ہوئی ہے نا وہ اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ نان نفقہ آپ نے اٹھانا ہے, اس سلسلے میں ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تھی. بتاتا ہوں نا, میں ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت شروع کیسے کرے. مرزا غالب کا کوئی شاگرد ہوگا, اب شروع سمجھ میں آیا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو کوئی بھی ہو بھائی اعتراض ہوگا تو اس کو چاہیے, ہاں عالم ہے تو عزت سے اعتراض کرو تاکہ اس کو صفائی کا موقع دو. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے تو اب انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کے اوپر, یہ کوئی نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ نبی کی تعلیم ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے جن کا نام لیا ان پہ اگر الزامات غلط لگ رہے ہیں تو ان الزامات کا دفاع کرنا چاہیے کہ بھئی یہ غلط الزام ہے, اس کا یہ ثبوت ہے. پھر بھی کوئی بدتمیزی کرے تو پھر اس کو پکڑنا چاہیے. ہاں پھر یہ گالی گلوچ تو ہمارے نا, یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں نا ان کے ماننے والوں کی سب کے زبان پہ گالیاں. یہ تو تمیز ہی نہیں ہے ہماری قوم کو. اعتراض بھی تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ یہ تو پوری قوم کا المیہ ہے. تو یہ تو آپ جو آپ کا سیاسی لیڈر ہے کوئی اس سے ہٹ کے تو دیکھے تو دیکھو کیسی گالیاں پڑتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ جو مسجد کے امام کی میں نے بات کی ہے نا, کرپشن کر رہے ہیں, چند امام ایسے ہوتے ہیں, میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے, لیکن امام زیادہ تر مظلوم امام ہے. امام کے پیچھے اتنی باتیں کرتے ہیں مقتدی لوگ, عوام لوگ. آپ کیا سمجھتے ہو میں یہاں آنکھوں کا تارا ہوں لوگوں کا؟ میرے پیچھے اتنی باتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی باتیں ہوتی ہیں, اور وہ کر رہے ہوتے ہیں جو جھک جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں, اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ قوم کا کلچر, میں اس سے ٹینشن میں اس لیے نہیں آتا کہ سوسائٹی میں کلچر ہی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہم کوئی نئے نہیں آئے ہیں کہ ہمارے خلاف, کوئی بھی آئے گا اس کے خلاف بھی شروع ہو جائیں گے, کوئی بھی آئے گا. اچھا یہ یک طرفہ نہیں ہوتا, کمیٹی امام کے خلاف اور امام کمیٹیوں کے خلاف بھی بول رہا ہوتا ہے کبھی, الا ماشاء اللہ چند امام ہے, ورنہ امام کون سا کمیٹیوں کو چھوڑتے ہیں. وہ ابے وہ ایسا ہے, ابے وہ بات ہے, یہ کرتا ہے, ابے ان سے دھیلے سے چندہ تو ہوتا نہیں ہے, اللہ ہمیں کرتے ہیں, ابے تنخواہ دیکھو. سب جگہ سیٹ اپ ہی سسٹم پاکستان میں, دفتروں میں باس کے خلاف, باس کے سامنے تو چائے کا بھی پوچھیں گے, سر کریں گے, جہاں باس جائے گا جاتے ہی اس کی غیبت اسٹارٹ. گھروں میں بھی یہی ماحول ہے, ہر جگہ یہی ہے. یہ سوسائٹی ہے, یہ کوئی جو جب جس جرم میں سبھی مبتلا ہیں اس میں آدمی ٹینشن کس بات.